Here we are going to look at data link layer. So in the previous video, we've looked at the physical layer. Now we are moving on to the layer 2 or data link layer. So the main purpose of the data link layer is to provide communication between end device, the network interface cards. So data link layer ni act as an interface between the upper layer protocols from the application transport network untuk kita access the physical layer, which is your physical interfaces like your wired or wireless communication. Important feature of data link layer adalah kat sini dia perform error detection. So kalau kita tengok dekat diagram ni, okay, ini represent kita punya network interface card. Bila user nak hantar data coming from the layer 3, okay, so the user data daripada layer 3, which is data bersama dengan header dekat layer masing-masing. Bila dia turun kepada layer 2, it's going to add the layer 2 header. So perbezaan layer 3 dengan layer 2 header adalah dekat layer 3, header information yang penting dekat layer 3 adalah the source and destination IP address. So IP address is the address at the network layer. Untuk dekat data link layer, we are more concerned with communication daripada satu device ke device yang lain. Jadi cara dia communicate adalah menggunakan the network interface card untuk interface dengan kita punya physical layer transmission medium. So for example here, this is a wired transmission medium. Okay, so network interface card ni akan ada port untuk put in your jack, okay, untuk hubungkan your transmission medium. So the network interface card tujuannya adalah untuk bagi tahu nak hantar ke which network interface card. So that means it needs a physical address. Okay, so it needs the destination and source network interface card untuk dia tahu what is the next device that it needs to send to. So dekat data link layer ni ada bermacam-macam protokol lah. Okay, contohnya kita ada Ethernet, wireless LAN, wireless personal area network dan sebagainya. Okay, tapi selalunya untuk data link layer ni, local area network ni, kita gabungkan dia dalam satu protokol suite yang dipanggil IEEE 802. Okay, so untuk IEEE 802 protokol suite ni, dia pecahkan data link layer ini kepada dua sub layer. Satu dipanggil logical link control, satu dipanggil media access control. Okay, so LLC is the interface between the network layer protocol and the device hardware. Okay, so mengikut teknologi apa yang kita nak gunakan, dia akan ada physical layer punya teknologi yang berbeza-beza. Okay, jadi dekat MAC sub layer is responsible for providing what is the best method untuk kita access physical transmission medium ni. So katalah kita pakai protokol Ethernet 802.3, so dia ada dia punya own MAC sub layer. MAC sub layer di sini adalah cara protokol itu nak access your transmission medium supaya tak berlaku collision. Okay, sebab kita nak share kita punya transmission medium. Jadi dalam MAC sub layer Ethernet, dia bagi tahulah protokol bagaimana cara-cara, apakah algoritma yang patut kita gunakan to make sure that the data can be safely transmitted using, for example, Ethernet, fast Ethernet speed, gigabit Ethernet speed. Semuanya tu ada dia punya coding method, encoding scheme dan sebagainya. Okay, so LLC sub layer dia adalah blanket lah, maksudnya untuk ke semua sebab dia interface daripada layer atas. Kemudian dia akan pecahkan the MAC sub layer mengikut the respective technology. So bila ikut respective technology, dia akan ikut protokol data unit masing-masing lah, maksudnya frame format dia mungkin akan berbeza-beza mengikut teknologi sendiri. Okay, so tadi saya sebut one of the purpose of the data link layer ataupun functionality dia adalah
error detection itu penting, okay, sebab dekat data link layer sahaja yang dia ada header dan juga trailer, dan trailer itu adalah untuk error detection. Selain daripada tu, tadi kita dah tengok dia pecahkan kepada LLC dengan MAC. So functionality of these two sublayers adalah providing access to media. Okay, so dekat setiap hop, okay, setiap laluan device yang traversed by the data, okay, dekat layer 2, okay, router pun ada functionality layer 2. So what it does adalah it accepts a frame from the network medium, de-encapsulates the frame. Maksudnya dia akan baca what is the header dekat data link layer. Okay, so bila dia baca, dia akan dapat information yang sama ada betul tak this is the destination MAC address. After dia baca, dia akan buka, de-encapsulate the header in the frame, and then baca the contents of the network layer pula. So remember, the router also functions at layer 3. Okay, so now dia check dia punya destination IP address. Okay, kemudian bila dia check routing table, dia akan find out ke mana kita perlu forwardkan this packet untuk sampai ke destination IP. Okay, bila dia check routing table, okay, katalah the next hop router kita dapat IP address tu. Now dia perlu re-encapsulatekan the frame supaya dia boleh letak the source and destination network interface card yang betul. To look at this functionality, let's look at this simulation. I've put this in packet tracer. Kita ada dua network, okay, connected by a router. So this is the router. Satu network belongs to 192.168.1 network. Another network belongs to 172.16.2 network, .0 network. So kita nak tengok what happens if the router receives a packet daripada network ini pergi ke network ini. Okay, so macam saya cakap tadi, proses encapsulation dengan decapsulation and then re-encapsulation. So let's create a simulation packet. Okay, let's say that this is a ping. So the destination address, I will put 172.16.2.20. And let's say the source is from this PC, PC1, 192.168.1.20. Okay, so it's a different network. One is 172, the other is 192. Sequence number, we can just put randomly. Okay, and then I'm going to make this a one shot. Okay, just once for the periodic value of 10 seconds. Okay, so lepas dah selamat diterima tu, let's look at first, let's look at the ARP table inside the router untuk kita tengok network interface card address. Okay, so saya tunjuk dulu show IP interface brief for the available interface. Okay, so dekat gigabit Ethernet 00, the device is connected to the network 172.16.2.1, which is this one lah, this network. Okay, dekat gigabit Ethernet 01 is this network lah. Okay, 192.168.1.1. Okay, so sini ada satu interface card, sini ada satu interface card. So untuk 172.16.2.1, the interface card address is 3C01. Untuk gigabit Ethernet 01, ni 01, alamat dia 1.1, 3C02. Depan ni sama 0090.0C97, which is yang ni je lah membezakan belakang. So 3C01 dan 3C02 itu ARP table dekat router. Okay, let's look at PC1. Sorry, kita nak PC2 kan. Sini PC1 dekat packet tracer lah, saya panggil PC2 lah.
Okay. Dekat command prompt, let's look at IP config. What's the MAC address? Okay, so fast Ethernet, physical address dia 001964173A6. Okay, so itu network interface card of the PC. This one. Show MAC address table. Okay, so gigabit Ethernet 01 adalah 00900697 Okay, yang kita dah tengok sini. Maksudnya this switch dia tahu untuk hantar ke router is 3C02. Kita dah tengok tadi. Kemudian fast Ethernet 02, okay, which is connected to PC1 ni, dia adalah 001964173A6. Okay, 73A6 So tengok sini tadi 73A6. So we already identify sebelah sini. Let's look at here. Show MAC address table. Okay, so sepatutnya kita dah tahu sini 3C01, and then the available one untuk PC sebelah sini, PC3 ni adalah fast Ethernet 02. Okay, so the MAC address adalah 20D0. Okay, so itu important untuk reference kita bila nak tengok contents of the router lah. Okay, so let's look at what happens at the router bila saya kata dia baca, de-encapsulate dan dia re-encapsulate semula. Okay, so first at the physical layer, gigabit Ethernet 01 receives the frame. Okay, now dekat layer 2, the frame's destination MAC address matches the receiving port's MAC address, the broadcast address or multicast address. So in this case, it matches the receiving port's MAC address lah. Okay, which is 3C02. Okay, and the source MAC address adalah 73A6, which is this PC. Alright, so now dia baca what is the destination IP. The destination IP is 172.16.2.20. So dia akan look up this destination IP address in the ceph table. Ceph table adalah nama lain untuk routing table. So ceph table ni is a copy of the routing table dan dia letak dalam high speed special memory lah. Okay, so bila dia kata okay, now I understand destination MAC address 2.20 adalah belong kepada network 2.0. Okay, so dia akan tengok dekat ni pula adjacency table. Okay, so since dia kata okay, dekat network layer saya tahu jalan nak ke 2.20 ni, jadi saya perlu refer dekat adjacency table pula untuk cari apakah the related MAC address untuk saya hantar menggunakan destination IP. Okay, so the device sets the frame's destination MAC address to the one found in the table. Okay, maksudnya 20D0. Okay, this is the MAC address of PC tadi kan. Okay, dan dia tukar source address daripada 3C02, which is gigabit Ethernet 01. Source dia kata 3C01, which is datang daripada this port. Okay, so daripada routing table, dia kata untuk sampai ke 16.2 punya network, kena forward ke sini. Jadi, the source MAC address sudah bertukar. Instead of 3C02, tadi dia terima di sini, dia hantar daripada 3C01. Okay, so the device encapsulates the PDU
into an Ethernet frame. Okay, and ni dekat physical layer lah. Jadi itulah maksud saya, apakah functionality dekat layer 2 bagi sesuatu router. Okay, ini berlaku bila kita perlu hantar paket daripada satu destination network ke satu source network ke a destination network which is remote, bukan dalam network kita. Okay, kalau dalam network yang sama hanya switch sahajalah. Switch dia ada MAC address table tadi, dia terus refer ke MAC address dan hantar sajalah. Okay, so itulah dia tugas layer 2 bagi sesuatu interconnecting device. Okay, so in terms of the organizations yang involved untuk take care of the data link layer, so kita ada IEEE, ITU, ISO dan juga NC. Next, let's look at the topologies. So basically topology kita boleh bahagikan kepada physical dan logical lah. Okay, so it's basically an arrangement and relationship of the network devices and also the interconnections between them. So ini membantu kita punya network ataupun IT team bila nak buat kerja sebab they have an overall view of the network. So untuk physical, macam nama dia, dia akan tunjuk the physical connection, di mana device tu letak dekat rack kat mana, kabel berapa, port number berapa dan sebagainya. Untuk logical topology, selalunya dia more berkaitan dengan protokol. So for example, what is the IP addressing scheme that is used, if there are any virtual connections dan sebagainya. Untuk wide area network, kita ada beberapa common physical one topology. Satu is point to point. Yang ni macam nama dia, maksudnya it's a permanent link between one point to the other lah. So point to point memang setiap satu destination tu ada connection satu dedicated. Okay. Yang kedua, kita ada hub and spoke. So this is similar to a star topology. Star means kita ada satu yang tengah and then dia cabang kepada device yang lain. Okay, so hub and spoke ni kalau you tengok literal translation, is basically it's like when we have your bicycle spoke. Okay, so kita punya tayar bicycle tu ada tengah-tengah dia physical connection to the bicycle frame, and then untuk connect kepada semua circular tayar tu ada kaki atau bilah kan. So it's a hub and spoke. So we have a central device and connection to the other device mesti melalui this central device. Untuk mesh pula, bila kita ada banyak device, katalah 5, setiap satu device akan ada connection kepada all the other 4 devices. Okay, so kalau dari segi reliability, memang ini reliable lah, dan juga availability dia tinggi sebab kita ada connection individual daripada satu device ke device yang lain. Cuma masalah management lah. Okay, so lebih kompleks. So this is an example physical topology of a point-to-point network. So it directly connects to nodes. For other topologies, kita ada juga star, extended star, bus dan juga ring. Okay, so untuk bus dan juga ring ni selalunya dia adalah legacy system lah. Okay, so early Ethernet and also token ring, sistem-sistem yang lama yang sudah jarang ataupun tak ada lagi digunakan. Inilah teknologi dia ataupun topologi dia dulu. Most of the networks sekarang kita gunakan star dan juga extended star. Okay, so remember that dekat data link layer kita ada MAC layer, MAC sub layer. So tugas dia adalah untuk control macam mana kita communicate untuk access kepada kita punya physical layer transmission medium. So dalam layer 2 kita ada dua jenis access control methods. Satu is contention based. Macam nama dia, contention means dia berlawan-lawan, dia berebut-rebut untuk hantar. Alright, so all nodes operating in half duplex, maksudnya semua boleh send and receive but not at the same time.
and they are competing for use of the medium. Okay, so ini berasal daripada the legacy Ethernet lah dalam bus topology tu. Okay, so kita ada satu bus ni, bus maksudnya kita ada satu backbone yang besar dan semua orang akan tap kepada this one backbone wire. Jadi bila this machine nak hantar data kepada orang ni, dia akan cuba hantar dan berebut-rebut untuk dapatkan line ni supaya sampai ke sini. So kalau ada komputer lain pun nak hantar, that means they have to fight for the line time. Okay, itu yang maksudnya contention. Okay, tapi basically kita ada guideline lah. Itu maksudnya kegunaan MAC sublayer tu. So guideline ini dipanggil CSMA-CD dan juga CSMA-CA. Maksudnya algoritma bagaimana kita nak cuba untuk semua PC itu dapat akses kepada line tadi. Okay, so untuk CSMA-CD, carrier sense multiple access with collision detection. Okay, so maksudnya algoritma dia adalah cuba berebut, tetapi bila dia detect ada possibility collision, berhenti hantar. Itu maksudnya collision detection. Okay, you try to send, you try to access the physical layer, but if you detect there is voltage on the physical layer, voltage tu sebab ada electrical signal, electromagnetic signal dekat kabel kita. Kalau ada detect voltage, maksudnya orang lain pun sedang hantar data. Jadi kita stop hantar dahulu. Kita tunggu. Alright. So detail dia mungkin later on lah. Okay. The second type of contention based access is CSMA-CA, which is collision avoidance. Okay. So dia lebih berhati-hati. Yang ni dia main hantar dulu. Kalau tak ada orang hantar, saya hantar je lah. Kan. Yang ini sebelum hantar, dia betul tengok. Macam kita nak melintas jalan tu, kita tengok betul-betul kiri dan kanan. Kalau tak ada kereta, kita tunggu lagi. Sebab nak make sure tak ada kereta. Itu contoh je lah. Okay? So, usually this is used for wireless LANs. Sebab dekat wireless medium, lagilah perlu berhati-hati because it's open. It's not constricted to one physical medium. It's the air. Kan? With free, everybody can use who has access to that network. Jadi kita lebih perlu berhati-hati sebab mungkin kita tak nampak mesin lain yang sedang cuba hantar juga. Itu maksud dia. Okay. Cara kedua adalah controlled access. That means kita pilih satu stesen yang akan menjadi controller untuk siapa yang hantar. So kena ada giliran lah. Okay. So this is also used on legacy network such as token ring and ArcNet. So contoh token ring ni bila kita ada control access, setiap mesin yang nak hantar dia perlu tunggu giliran untuk dapat token. Token ni some piece of code lah, software code. Bila dia dapat, maksudnya stesen lain tidak boleh hantar, hanya dia ada akses kepada that ring. Okay, kan? Token ring macam ni. Okay, so tunggu giliran, token will be passed from machine to machine. Bila dia dapat, orang lain kena senyap dan dia pun hantar kepada stesen yang dia nak. Dan dia passkan token tu. Okay. So ni detail mengenai CSMA-CA. Like I said, it's used for Wi-Fi. When transmitting, devices also include the time duration needed for the transmission. Maksudnya pergi balik tu ambil masa berapa lama. Jadi dia kena tunggu masa tu sebab kemungkinan orang lain sedang hantar data dan perlu ambil masa untuk sampai semula ke source. Right? Then bila dia nak hantar, dia pula bagi tahu orang lain, saya nak hantar data ni mungkin mengambil masa berapa lama. So bila dia pass kan, dia broadcast kepada semua orang. So stesen yang lain pun akan ambil this time duration and stop sending lah. Maksudnya tunggu for that particular duration. Next, let's look at the data link frame. So kita tahu dekat data link layer, the protocol data unit dipanggil frame. Okay. So data is encapsulated. Data ni coming from the upper layers. Okay. And at the data link layer is encapsulated with a header and also a trailer. So this is the only layer that has a trailer. Layer lain hanya tambah header. So bergantung kepada teknologi apa yang digunakan dekat data link layer, macam contoh saya bagi tadi.
Ni kita ada Ethernet, wireless LAN, wireless personal area network dan sebagainya. So the header dalam the field in the header and trailer will vary. Okay, so bergantung kepada teknologi itu. This is the general format of the frame lah. So kita ada header, the data yang datang daripada upper layers ataupun kita panggil packet, dan juga trailer. Okay, so dekat header selalunya dia akan ada the frame start. Okay, untuk menandakan this is the beginning of a new frame. And then kita ada addressing. So contoh Ethernet, kita ada network interface card, destination and source address. Okay, type adalah untuk bagi tahu dalam frame ini saya bawa packet layer 3 jenis apa. Okay, then we have control, mungkin ada flags lah untuk that particular technology. Then the actual data coming from the network layer. And then dekat trailer kita ada error detection mechanism lah, sama ada checksum ke apa-apa teknologi or algorithm yang digunakan for error detection, dan juga the frame stop. Okay, untuk menandakan this is the ending of the frame. So dekat header tadi ada addressing. So we have layer 2 addresses which I think we already know. Contoh dia untuk Ethernet adalah network interface card. So the nama lain untuk layer 2 address is also called physical address. Dan kita dah tengok tadi proses dia. This physical address will be updated by each device that forwards the frame. Okay, contoh tadi kita ada router lah. Okay, so tugas dia untuk decapsulate and then re-encapsulate to the relevant addresses yang baru. So bergantung kepada teknologi apa, okay, dia punya data link protocol, dia punya frame format dan sebagainya akan tentukan based on teknologi. Okay, so kita ada macam-macam teknologi, bukan sahaja untuk local area network tapi juga untuk wide area network. Okay, so these are specifications yang bagi tahu dekat layer 2 kena buat apa, what is the frame format dan sebagainya lah. So contoh untuk local area network kita ada Ethernet dengan Wi-Fi. Untuk WAN kita ada point to point, HDLC dan juga frame relay. Okay, so each protocol performs media access control, max sub layer tadi, for the specified logical topologies. So that's it for the data link layer characteristics.